Maliens, assalamu alaikum. Au balmakedo Tcherno Ndiaye. Va foli bibla Malien be munumbi kofe ani munumbi kono. L'émission Tcherno décrypte mieux au foyer amisigi dongo de lundi, mercredi et vendredi. La bita, ça c'est une émission spéciale. Sabula kunu Malien. Ambora anga émission kono sujet grima flamu mambolo kele kumbala. Sujet kele muna kumika kuma ojomu na surgila dien fantan nani befe. Ka sababu ke shwala bayaya haidara na le donné do jamana kono. Ni anga jamana nyembo u chevalier de l'ordre national dama ka sababu ke ka joro ka bu jamana kono. Ko ka sababu ke ko karamgo badu. Karamgo naka bunyaka nga sigama ka sababu ke abi bensiki mgoni nyonche. Wajabobo ambi kuma shwala bayaya ka Maliens ni ya ambi kuma shwala bayaya ka asababu tisoro doere fe shwala bayaya dona politique la anya ka fo shwala bayaya abora islamia yere okum kono ka ke politique donc ni anya ka fo anga islamia nyimgo iduna politique kono o idune kele were la ite kele mundo Maliens video mu na circula dien fatan nani be fe ka sababu ke chroniqueur dobe ko Rasjal beyame muso doni Rasjal ku kuma la ni muso in ka to Asetu Kulubali mu na bora ka kuma chaman fo ale ni shwala bayaya ani ngonche o Asetu Kulubali ale di flambolo korobi Tcherno décrypte kono anya ngele chuko be ka se ka so ka kunya don mundi kera shwala bayaya ani Asetu ngonche Asetu ini nyom somo be ça va? Oui, ça va. Bien. Et à cette micro guéri là, voilà ça, un flé beau qui point quand même. Voilà. Ok, à cette et à boîte de mode beau vidéo doit circuler les réseaux sociaux. Anya ngela tuko be kase ki ka chinyado ko mu mi tamana kono. Ka don ere kuma mu boy da kono li chinyado. Ka don réellement naso à cette yara bi choix la bayaya don mu ne kera réellement. Yana nga nyingalu tempi la mi nyinga folo est-ce que bi choix la yara don folo? Mais je suis là donc il va donc d'accord donc maintenant micro keri la wala sambo ki kuma kamé ko nyebila donc maintenant ye vidéo il la mewa audio il ya mea ma me mo yewili mo be kan wuli jamana fantan nani be fait comme y la vidéo keri la moi même je savais pas on t'adore et tout ado donc amena do 600 mais comme aramado ni nyebila mo be fenga ko nchiado en choix la bayaya yere ay ñono tugudi Nous sommes depuis 2011-2012. Nous sommes assez beaucoup de nous sommes assez beaucoup de so quel n'est pas négocié. Depuis nous sommes là fait. Assez beaucoup de Lazarella. Depuis nous location là. Nous sommes là. Nous sommes là. Aïe nous voulons donner la téléphone là. Nous sommes là baya aïdara de nous problème. Amago bina akaso kabe fenga na nga nyoen na nakaso ay nasidi nkele na ke aku ku ay ne vraiment ne jaraye ko furu do be no kabe fama ko ares la meya kono la off la libe afuru ke oni nyonche mais na furu be ke iga furu na fulo abedi yera de ma wa kele ni de la furu wa fla ni ma de ka furu shola dadi ofi shola yera dadi ofoni ngana ne ko problème tala ay wafla dina ne willa nena na ngaso donc il faut ça au quel est depuis 2012 mais alsa relation ma nyonche d'accord là maintenant et aujourd'hui anya ka faras jali aujourd'hui là ina ras jali yare nyono to mais faut que c'est aujourd'hui là on est kera ne de willa ka ta ras jal ka so nyere de willa ka sama nyere amani ni ne nyere de tara sama munya to me ko dobi yo so mangan dobi ni shola ni nyonche mangan dok man nyonche kera wati jume akera 2015 ko imakabi meta dom na ni dom so de tara nyon fait et puis nkunga la ni tefana aka bla tanto akoma ni kuma fo akoma na be kuma bla dom na abe nwele ka ya maria ni fait ntara ndona ko la ko be ni shola chetugumna relation ba ni nyonche tugumna ndona nya benye fanyana. Donc, quoi qu'elle est depuis 2015 et aujourd'hui 2015. Donc, on va y aller à Fuku dans les choix là. A wakati manga mseni kuma nyonche, manga kuma nyonche.
nya dabo de kama parce que dusu kun fitnele no awati parce que avec abo ka kuma Facebook ni fɛnw kan silamɛya kan alors que jugo mun b'a la ne b'o dɔn o de la ne bɔra ka kuma ma kuma ko mɔgɔ nana kuma fɔ n ɲɛna n b'a dɔn de o de la n bɔra ka kuma donc mais y'a ɲini Razjal fɛ a kana audio in bila don min na n bɛ taa Razjal fɛ yen nɔ an ye ko kuma kɛ a ko n ma k'a bɛ taa miiri fɔlɔ k'a bɛ taa miiri ko la fɔlɔ ko mais ne fana ka taa ne ka taa réfléchir ko in tɛ tile kelen ko ye ko in tɛ tile fila ko ye n ko ok problème t'a la ne nana n ka so pendant une semaine don o don n bɛ Razjal wele n ko a ma n ko kana video in bila don dɔ la n y'a wele tuguni n k'a bɛ min k'a bɛ dugu kɔnɔ n déplacera n nana sɔrɔ a ka yɔrɔ la n y'a f'a ɲɛna n ko karisa vraiment i bɛna video in bila a man di n ye parce que mɔgɔninfin bɛ sa Facebook tɛ sa nin ye san 100 ko de n'i y'a bila hali san 100 ɲinan kɔ ne denw n'a ma fɔ ne denw ɲɛna a bɛ fɔ n mɔdenw ɲɛna n ko n tɛ fɛ i k'a bila a ko n ma problème t'a la a t'a bila problème foyi t'a la a t'a bila mais n'a b'a bila don min na a bɛ yamaruya ɲini n fɛ Razjal ko ma ten ko de fait que ne sera ma ka na kuma f'a ɲɛna wa a bɛ ale ye halala ye ale ye hɔrɔn ye ale tɛ ko audio in bila n'a ma yamaruya ɲini ne fɛ qu'est-ce qui s'est passé le mercredi passé rendez-vous kun bɛ ne ni Chola cɛ mercredi passé o ye semaine tɛmɛnen ye rendez-vous kun b'a ni ne ni ɲɔgɔn cɛ ne kun man kɛnɛ mais a ko k'a bɛ fɛ k'a ɲɛ n déplacera ka taa f'a ka so taximan ninnu taara n bila a taxi bɛ bɔ n ka kare kun na gardi a ka chauffeur kɛ o de ne nana o de donna so kɔnɔna la ka taa f'a ɲɛna ko ne nana o ye ne ka téléphone minɛ ne donna so kɔnɔ an taara an kun kan ka min kɛ an y'o kɛ n bɔ tuma sera a bɔra a nana an bilasira a ye n bila da la don min na o ye chevalier fɛn d'a ma o kɛra mardi ne na ɲɔgɔn mercredi ne bɔra a fɛ yen nɔ ne ni n ka téléphone ta ne ɲɛ b'a la Razjal bɛ ka ne wele plus de 4 ou 3 fois parce que ne fari kun ma ɲina mais Chola y'a insisté k'a ni ne ka ɲɔgɔn ye donc ne taara a ka so ne bɔra n ye n ka téléphone ta n ye Razjal ka appel ye mais n m'a wele o yɔrɔ la n ye n tilen ka taa clinique la ka taa n ka sérum kɛ n bɛ sérum kɛ yɔrɔ la n ye Chola wele téléphone na n ko n bɔr'i fɛ yen nɔ n man kɛnɛ n filɛ hôpital la nin a ye nɔgɔya da kɛ nin an ye ko bila ten tɔ ne dalen bɛ clinique la Razjal il m'a appelé encore ko lui il a urgemment besoin de moi moi actuellement je suis pas disponible parce que n dalen don n bɛ sérum na n man kɛnɛ a ko ok problème t'a la ko mais k'a bɛ tila ka rappeler kɔfɛ ko n bɛ clinique min na ko n k'a yɔrɔ fa ye k'a bɛ n'a sɔrɔ n ko non n ye sera so n b'i wele o bɛɛ kɛra semaine o bɛɛ kɛra jeudi kelen in na mercredi kelen in na ko ni n sera so k'a bɛ n wele n ko problème t'a la ko n bɛ golf fan jumɛn na parce que a tɛ n ka so yɔrɔ dɔn n ko n'i bɛ nali i bɛ n wele n bɛ n ka so yɔrɔ f'i ɲɛna a ko problème t'a la a ma na tuguni le jeudi matin il m'a appelé encore a ma ne sɔrɔ téléphone na parce que o y'a sɔrɔ degun dɔ tun bɛ n kan an ka so jeni na o degun tun bɛ n kan n y'a f'a ɲɛna n ko karisa a tigɛ n bɛ tila k'i wele n ɲɛ gannen don fɔlɔ a ko problème t'a la vers 16h 17h j'ai une amie à Sévaré elle m'a appelé ko ne ja ka gɛlɛn dɛ ko ne bɛ ka vidéo dɔw bila ne bɛ ka kumakan dɔw bila sur Chola ne ko n ko ne tɛ n ko mais n bɛ mobili boli la n bɛ tila k'a wele ne ye téléphone tigɛ après tuguni j'ai un ami aussi qui travaille au Gama il m'a envoyé le message ko Asi mais qu'est-ce qui se passe ko n bɛ dugu kɔnɔ i b'a dɔn n ko non n t'a dɔn ko i ni Chola ka ko dɔw bɛ ka circuler dugu kɔnɔ o y'o fɔ n ye téléphone tigɛ o fana la o kuma fɛ sur WhatsApp de donc o y'a sɔrɔ audio in bilala ka ban o y'a sɔrɔ audio bilala mɔgɔ y'a ye déjà o yɔrɔ la n commencera ka Razjal wele téléphone na vers 2h du matin 1h yanni n ka se so fɔlɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ sabanan fana ye message ci ma tuguni i y'a faamuya o ma message wɛrɛ ci ma o y'a ci ma sur WhatsApp de o ye audio ninnu de ta ka audio in ci ma n sigilen filɛ yɔrɔ min na fo sisan n ma audio in lamɛn fɔlɔ i m'a lamɛn n m'a lamɛn fɔlɔ i y'a ye kɔni i m'a lamɛn hali n m'a ye n sigilen filɛ yɔrɔ min na n m'a ye n m'a lamɛn mais mɔgɔ kɔni bɛ ka n wele dans tous les mondes entiers n dɔnbaga bɛ fan o fan o bɛ ka n wele ni mun ye n wele téléphone na n b'a fɔ a ye n bɛ tila k'a tigi wele n'a tigi tɛ ka kuma an ye ko bila ten tɔ n nana so vers 22h j'ai appelé Razjal n'a bɛ min a ko a bɛ dugu kɔnɔ n ko ne yɛrɛ filɛ a se 2000 la place de la CAN kɛrɛfɛ n'a bɛ se k'an sɔrɔ yen a ko problème t'a la ko mɔgɔ dɔw b'a kun a bɛ t'olu bila après a bɛ tila ka repasser ka na ne ko n ko est-ce que a bɛ na ne sɔrɔ yan o la n ko ne bɛ taa so komi ne sɛgɛnnen don n'a seginna ka na a bɛ n wele
amane wuli ne de insister ka wuli abe répondre là ne c'est la son cousine do ka téléphone mena nya wuli no ay téléphone ta ko ko ne cousine ne do ne do na kuma nyala ba kuma nya fa o fana ko mun na ni ko nu ka la je aka ni ko nu dabla ako non ko le coup est déjà parti comme mba ira aller de bola ka ojoke aussi ça non comme ko de kanga nyini mu mener la consoler kale akili la fia ko ne ka kashi dabla donc ko kele tellement que a digra est là et kashira ne kashira ni a do be kashira masigna blale parce que ama service nyini fait ay ledu de dia ama horonya kena nya wole nya fa mo ima horonya kena mo parce ni de horonya keto e ko ne ma dom na ni be na bla ibe ne wole mais ima horonya ke mo me ini barajala kisara no de fa na ninga téléphone tike a segina kan wole tuguni ani cousine me ka kuma be ka discuter a kon cousine ma ko me yom na kon ka be na ta place de la kana ko taxi ta ka sore mo ya pas de problème mo bola kana jogi do na la ko me taxi ta kata a ko ma ko ça vaut pas la peine nga fa ko mena ko nga toso ko chini ameno ga mak mak ko ko chini ali era kan déplacer ka voyage ko ngum dola ko me kala be se chini wula da fe ko na le segina ka be ne be no ne ya numéro di mo fa fa mano be ka wole ko ase tuka mo na o tiki ko ne ga mo do la téléphone tike mais malion aw yere ka o sigi aw ka ko la je aw ba o sigi aw ba ko la je aw ba ko la je ara jage mi ke ne ma fo kaya ke a digina na ma digina ama digina parce a kunganga keri mais de fait que aya black sur la ma soudana o de digina mais c'est quand au coin de Tigirana mais kuma wele tene fait tuguni ka fo shola baya haidara c'est tout ani ka kuma mi itaga da tusuka ni ka ba kuma bade ni mi digi dimasa bela ikaye ka fo ko kera jugoya muna a cika jugu nga e onye ojo ilame ojo yi ka ba ko ojo bade parce que kunu anya jouer émission na ya mo chama ya lame ma munu mi ka fo ala kuma grimon be yi ka tata ala maintenant me fait un don et le choix là que wati ñoo fait il ka tuka ko il ma do ka furu mew ma dombe a don mam na so muso kele ne ba bolo o ya cousine o to ko mama na be ñoo don mam na mais ka kuma la e wati muna ojo en kera la e ko akoko muso fla de ba ou bien sabali ko do mama ou bien nana ojo ne ni choix la be ñoo don mam na muso kele ne kuma bolo mais ojo en 2012 o so muso kele ne ba bolo a muso to ko mama a muso client inde ka soyi a muso era bita ki a muso beta ne ka so ne de a muso digi mobile la a muso ka ta permis ta so cheroge ba bolo cheroge blale we 406 ta ne de kuma muso digi mobile la fai permis ta domna mais muso ba donc ko el choix la ko bi bonyon fe wa o wakati a so la kunte bo parce que a so me furu de kono me furu kono muso be furu kono a so ante bo mais na mago be service la ba demander fait ne mago be service la ba demander fait nga furu sale ko fe de ko ina na kay mais nga furu sala en même temps bela ko be assez beaucoup mi kono yi parce que ne cheka so ani shola ko me loise la romna so kele ne ko muni nyonche donc ika kuma la sania famia ika kuma fe nga ira shola donner ka ni furu ko kuma di adonan ka ni odi ka be fe ni fu ka be fe ka ta bila matani wo amatani foyi mais akoni anye cheni muso yake ame cheni muso yake anye ko inke ko indele bana aklala ka nasigi tuguni ka fu kele anya kuma fo tuguni kwa ka ba renouveler pour que akana ke kanu ye tuguni o kera se be ngolo kana jigila se be ko kana jigila aka sombe kana jigila titemuka asegina ka wari wera di tuguni pour que kanga ko renouveler akana ke kanu parce que ko nye sani ne ko inkera a délai sans ça obe sanani de a délai beba chola ere klobena nte dole formalien ni ne a jate mina sur les réseaux sociaux ne chola ka ko kera dans 2 jours abe bon aba démenti ne asetu ne be ka kuma ne chola ba do pere ne be ka mun fo be ka galon fo aka bon aka démenti ou soit na kalai ani ne ka nyoye anga si anga kuma mese ko fana ke ne te kuma wele fo ka teme o kan tuguni ne bola kuma la non asetu alibi nyingal damaro be mbulu ojo inkono aras jal ko ka ojo la ko e shwala bayaya kana to ka be ko Tyson ko lu fla be ko e ka hoykiya Tyson teneka Tyson be ne fe hali bi ne ya wala be jabi mais ka fo ko mushibo teme na ni Tyson che o te ni Tyson che mais hali bi ne ya awele abe jabi
maintenant kata ani biche wi welewa parce que iko ko kera araba tar choix la welo be mo wore welewa si Tyson le message ma hier matin pourquoi tu as parlé ma répond akoma ko bonjour makma mbora dugu kono kana am dalai bujiba kerefe shabatera na nye message chama woni nga so abiseka na so shabatera na pour me discuter ako OK kayame après tourni ate kana wele ne be na déplacer ne message chama ngo na disponible ndo akana sansa pour ka mekma ako ko no ko tanta bolo follow après 30 minutes un message chima ko ça vaut pas la peine aller ga fokani ni bekuma parce que ne galo ndalela là ko me ko ni koina ko me shibege kasola akola mali Tyson no fo kebi shike kasola ko me shibege kasola akola mais mali on yere ko si o ka laje mais anya me fana ko wi menacer fana oui menacer ne me rom na comme si ça hali kungulo mana dimission la nodo wane jia koko en so ni wakati kono chete musote au kana cheni na kana musoni na vishola na ka demani parce que on lebe kan agresser mala ko bayira rasjale mun fa ka ojo kono nyete ama chien fo ka fo Tyson bi kanuna mais akon bi fe mais au makanuke amakanuke mais chola yere mi wilia chola ma wole depuis ko kera fo bien ma wole et puis non de fort Tyson nyana moi-même ne be sigi me yere nyini ga tuma do la si c'est réel nous et aidara yere odi kuma tene na lechew kuma fora chola de ma ne chola dale ma yere la ne be ka mun fo ko me ga galontre chola kan yoro nyini kan yoro yi o de kadine pour que ne ni chola be kuma quoi mais ne ni ras ja che kuma tene ni ras che tuni parce que mo ni kila abisegi faka vraiment balmam so de ba yere polo donc ne aller à kenela do ba sala le fana balmam so la kuma foi tene na le che tuni na e fait fond ni ko fait ça o ya ka koyi ne ko ne na tena discuter tout donc maintenant à cette globali il ka kuma laban yime c'est-à-dire que ni ko kaba kuma da bi je jamana c'est-à-dire que bede ni me woni be kamana ko do te ka dala yere on yere ka isoro bi kana vraiment yan chesiri de pour ka ko tinya do maintenant malien de nyabi la kono ani koka bon on fana on bien non tout simplement wala saka seka tinya di jamana nyemogo ma nga anana ka fo vraiment ko temena adanka donc maintenant il ka kuma laban de jume ka nyeshi malien ma yani nga conclusion di kuma la ne ka kuma laban ko malien yere ko sigu ka la jeni ne kala mo jugo yake imana wuli slamé ibe ka kurane don ani slamé ça fait 2 pour sigu ka la jeni do ne ka so ne kala mo ka bara yake chola be sika foka kala ni do se ko fo jembe no mais ne se doit te se ka fo ni ngana parce que ne be chola don che mundo chola be ne donner musomi donc na dale no ala meka mun fo ni mana mana kando akan nasi anga kuma tête en tête abana d'accord mais ika kuma do la yani nga kuma damne ni chatimiro ya iko ko mercredi tout près ni choix la ñoxoñi donc au mercredi wa ira ka fo une choix la journée passée ñoxonka ou bien akira mardi ama journée passée ñoxonka ne nana vers 16h pile nana raso 17h30 mbora ino kata clinique la waye mwele ni numéro mu fana e a numéro bien non c'est pas la peine il faut dans les jours à venir amise Oma donc maintenant malien ayaye ka fongo kramgo jamu su jemo ne katuye su jema ndule ko yara nyebenina horomso ama kramgo dele ulubi hala ko kuma di fo ama kramgo sigi ulu ba fo ko mo basira hala nye ko iklaha swala ngara kaba kuma yi on mani on de majugu yala ka fo ko ami mo contrôle la jamana en kon on tola ouverture média ne ulu fo dongo do nga chorno décrypte kono ambe sigi ya ka nya de fo an ni ne terga daga wuli de ni mais nyeba la abisra kolonka bi boka fo ali defo bi on yere la aka kam boka fo sabula jamana at sega jongalonka aw dele o dele abi ala ko kumala aw dele o dele aw ba ko jene may ko ala keme ga jene ko ali funange ni ma furu ni jene yake ikanga ti busan nyengo keme de kanga kila surtout adultère koni do ala fe ba do wa koni do kurane ko anyeba la ka fo o kuna na tukuni aw karamgo fana aw de kan ke exemplaire ka ira jamana dewna ka fo on mi ka fem munu banda kono on de kan o jogo ira mo la nga ko kelembe mu fana be dimi ko jugu ka temeni beka
o ye an yɛrɛ baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Haras Jali adamaden n'i b'i ka baara la danaya o ka kusa ni diɲɛ fɛn bɛɛ ni ni maa bɛnna fɛn o fɛn kan i kan ka bɔ sira fɛ Asetu filɛ don dɔ ba don mɔgɔ dɔw ba de don a kɛra cogo o cogo don dɔ la a bɛna kɛ don dɔ maaba ye Haras Jali e ni maa bɛnna fɛn kan depuis 2015 maliyɛnw a tulo bɛ Asetu kumakan na ko in kɛra depuis 2015 2015 ni sisan cɛ a ka ca ni san 4 ye 2015 ni sisan cɛ audio ma bila fo 2019 wa muso k'i ma fana ni mina audio in bila i k'a fɔ a ye a ye audio in d'i ma parce que a waati y'a sɔrɔ a dusu bɔ mɛ a sitanɛ bɔlen don sitanɛ bɛ don bɛɛ la surtout muso anw balakaw o hakili ka dɔgɔn u tɛna fɔ anw cɛw ala ye hakili mun di cɛ ma ala m'o hakili di muso ma ala ye hakili tan de da o hakili tan na a ye kɔnɔntɔn di cɛ ma ka kelen di muso ma donc ni muso ma mun dɔn e cɛbakɔrɔ i kan k'o dɔn Haras Jali anw hakili la nin kɛra erreur ba de ye Haras Jali yɔrɔ i man ka nin mun kɛ mɔgɔ man ka mɔgɔ wayiba mɔgɔ man ka mɔgɔ yira diɲɛ na nin cogoya la surtout kumakan dɔ bɛ yen ni ni maa ma bɛn a kan ni ni mɔgɔ ma sigi a kan k'a fɔ i man ka bɔ n'a tigi k'a yira diɲɛ bɛɛ k'a ye nin kɔni kɛra ko cɛjuguba de ye a y'a yira k'a fɔ Asetu ko vraiment ale kɔni a ye audio in mɛn audio in a bonyana ma audio in a ma sigi n'a ye wa audio in a y'a kamana gan kojugu kabako don nka Asetu yɛrɛ ko ten ko semaine tɛmɛnen tout près k'ale karamɔgɔ ye ɲɔgɔn ye karamɔgɔ ka muso jɛman ko kɔni an bɛ dugawu de k'o la karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛtana o ɲɛtana muso jɛman yɛrɛ ka di olu ye ka tɛmɛ anw kan olu mun bɛ ala ka kuma fɔ a ka di olu yɛrɛ a bobarabaw n'a finma ɲɛnamaw ani jɛmanbaw a ka di olu yɛrɛ ka tɛmɛ anw kan olu dun ye olu b'a fɔ anw de ma ko a ye fara suntigɛ ma dɛ a ye fara nin ma a ye fara nin ma jaa o ka jugu ni anw ye jaa muso ma ni maa kelen ye muso ma ɲi dɛ muso de ye karamɔgɔbaw caman dugutigiw caman ka dugutiya k'a ci pewu k'u bɔ u da kan maliyɛnw de ye ko kabakomaba de ye nin vidéo mun circula Asetu Kulibali Haras Jali fɛ ale de sigilen filɛ vraiment a ko ko in a y'a nisɔngoya ale ka hakilila kun ti audio in a ka bila wa hali ni audio in kun bɛna bila a tun b'a ɲini chroniqueur Haras Jali fɛ Haras Jali a tun b'a bɔ a kalama ale de ser'i ma k'a bɛna audio kɛ i ko a ma k'a ka taa hakili jagabɔ a taara hakili jagabɔ ka na a ko i ma Haras Jali an ka audio in kɛ sabula futinɛ dɔ bɛ n dusu kɔnɔ ni choix la ye ko dɔ kɛ a ma diya n ye vidéo in audio in kɛ i k'a garder ni mago jɔ a la dans les jours à venir n b'a f'i ye Haras Jali n balimamuso ka surprise la i b'a bila k'a wayiba k'a jira diɲɛ na a balimaw y'a dɔn nin di maa ɲɛnama ka ko kɛta ye mɔgɔ mun bɛ yen k'i bɛ fɛ ka ɲɛta kɛ i man ka nin kɛ e yɛrɛ de b'an bɛɛ sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔ nka ka kan n'an bɛ ko dɔw kɛ an ka hakili jagabɔ an ye layidukan minnu ta an ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an k'o bɔ a sira fɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ ye layidu de i man ka layidu bɔrɔtɔ cogo si la donc anw bɛ mun kɔni fɔ an ka karamɔgɔ ye k'a fɔ vraiment hali bi u ka siran ala ɲɛ choix la yɛrɛ dayɛlɛ o yɛlɛ ale ko Mamadu Diko ma k'u ka siran ala ɲɛ nka nin ko kelen an balimamuso bɔra ka kuma dɛ k'a ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ k'ale b'o de kɔnɔ a ka bɔ k'a fɔ ko a ma kɛ de ye kabako ye Asetu kuma laban jumɛn b'i fɛ k'an filɛlibaaw fo kuma laban foyi tɛ ne fɛ tuguni k'a fɔ filɛlikɛla ɲɛmaw ɲɛna mɔgɔ minnu n'i kɛra hakilima ye i b'a faamuya hakilima de b'a faamuya mais ni min y'a kɛ ko wɛrɛ ye fana salam lafiya kuma foyi tɛ ne fɛ tuguni mais n kɔni b'a ɲini maliyɛnw fɛ u ka kuma in faamuya u ka a kɛ hakilima ko ye quoi mais u bɛ ka menace de mort de ta k'an sɛgɛrɛ u bɛ ka menace de mort de ta k'an sɛgɛrɛ surtout Tyson a ko n bɛ n si bɛɛ kɛ a kaso la parce que n t'a conséquence dɔn n fana y'a ɲininka kaso y'a ta de ye wa ou bien a fa de ta ye kaso ou bien a ba de ta ye kaso ye n ko n yɛrɛ bɛ n sigi k'an yɛrɛ ɲininka n ye message caman n ko n bɛ n sigi k'an yɛrɛ ɲininka tuma dɔw la si ne ka sɔrɔ Hayidara halalaw de don quoi n bɛ n yɛrɛ ɲininka o la tuma dɔw la n y'o f'a ɲɛna mais fo sisan ale m'an wele mais u ka journaliste dɔ ye n wele téléphone na k'an ka ɲɔgɔn ye n ko an tɛ se ka ɲɔgɔn ye wa an tɛ ɲɔgɔn ye fana n'u mago bɛ n na kuma tɛ ne ni journaliste cɛ a bɛ ne ni Chola de cɛ Chola de bɛ n wele an bɛ kuma. kuma banna donc maliyɛnw an bɛ foli di bɛɛ ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni u ye émission spéciale ye a ye émission spéciale bi émission mun t'an bolo Thierno Décrypte a bɛ sini mercredi à partir de 18h an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ plateau in sanfɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana in ala k'a jɔ ala ka jamana in kan ta ye Mali hali bi ala k'an kisi maa jugu tɔɔrɔ ma Mali hali bi ala ka jamana in taa ɲɛ ala ka hakili jugu fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛ fasodenw na ala k'a bɔ an bɛɛ la an b'i bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn au revoir et à la prochaine merci à toutes et à tous au revoir.
Merci. Merci beaucoup. Allah k'an to ɲɔgɔn ye. Ami, ami. An bɛ ɲɔgɔn ye siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna. D'accord, merci. Inshallah. Voilà.